संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে গত এক দশকে ত্রিপুরা অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং নতুন সংকল্পের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। এমনকি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ব্যয়বহুল সুদের হারে ভুগছিল। সংকল্প ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি। আজ কিষাণ সম্মান নিধি দ্বারা ত্রিপুরার 2 লক্ষেরও বেশি কৃষক আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 1.5 লাখ কৃষক ঋণের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। এক দশক আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বীমা ছিল না। সংকল্প ছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো। আজ ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা 10 লক্ষেরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্টধারীকে ব্যাংকিংয়ের সাথে সংযুক্ত করছে। আজ 3,80,000-এরও বেশি ত্রিপুরাবাসী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা থেকে, 10 লক্ষেরও বেশি ত্রিপুরাবাসী সুরক্ষা বীমা যোজনা থেকে এবং 1,90,000-এরও বেশি সুবিধাভোগী অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরার লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য আকুল ছিল। সংকল্প ছিল তাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে 3 লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিতভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন উৎসর্গ করতেন। সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো। আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার 2.5 লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি মা বোন যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। এক দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল। সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া। আজ ত্রিপুরার 13 লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। 5 লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় 3 লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার বঞ্চিত শ্রেণীকে বিশুদ্ধ জল পেতে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হতো। সংকল্প ছিল ত্রিপুরার প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বচ্ছ জল পৌঁছে দেওয়া। আজ ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি বাড়ি সরাসরি কল থেকে জল পাচ্ছে। আজ ত্রিপুরায় জমির মালিকদের তাদের সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হচ্ছে। প্রণাম যোজনা ও ন্যানো সার দিয়ে ক্ষেত শস্য শ্যামলা করা হচ্ছে। আজ এখানকার কারিগররা বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে তাদের হাতের দক্ষতা বাড়াচ্ছে। ত্রিপুরায় আজ একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলগুলি আদিবাসী শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করছে এবং সিকেল সেল নির্মূল অভিযান তাদের সুস্থ করে তুলছে। প্রতিটি নতুন সংকল্পের সাথে নতুন স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। ত্রিপুরায় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সংকল্পের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। विकसित भारत का सपना मैं अब ना रुकने वाला हूँ। জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।
এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখ, বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ, বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। পুস্তক প্রেমীদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে ৪২তম আগরতলা স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার, লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না, ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। खुलुमखा आं खुम्बार देबरमा नरक जतन नलाम सको चिनी ताबुक sak jorani kokbro koktamawo puilano faidinai layano tinini koktama bokrok rok চারশালা হাকতনি হোম মিনিস্টার অমিত শাহনি মানজাক মঙ্গ হাকততে হাস্তে হাফাংবাই একট সাইনখ্লাই গাতিব্রা মথা একট সাইনখ্লাইমানি পান্দাও মাজাকা হাস্তেনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা কজাম মন্ত্রী অকরা এমপি বিপ্লব কুমার দেব মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াদিয়া মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মাতে মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মানক হবই তিব্রা মথানি কুজুক অজমারক একট সাইনখ্লাইমানি কক্তমা হাস্তেও ফাই সফাই কেন হাথাই কতরনি হাঙ্গার স্ট্রাইক খ্লাইজাকমানি থাयो নকজাখা তংথগৈ মসালাইমানি মাংপলি বরক বাংমানি বাগৈ দামलै দাম থামরম্বৈ মুথুবজাগৈ তংখা আসাম আগরতলা লাহার কতর Tipra sarok ni land rights, political rights, economic developments, identity, cultural language na tuyay hakotar hafang by ekor signature khlai ka tipra motha. 2 March ni salmari haste ni laibumawo tongrok nai kaisa kotor mukumu.
चासलक खरकनि मुंगनां शिककनो रमखा इस आगरतला थानानि पुलिस रमजाकनाय खरकनि शिकक रकनि मुं सयकत साहाते अमर देबबर्मा बरकनि यागो नायदुबि मानजाखा खकसाकमानि DSLR कैमरा हुइसा कक्तमानि बिसिंथि फासाल आइसुको खरकसा ड्राग्स बानिया खालायनायनि रमखा आरकेपुर थानानि पुलिस रमजाकनायनि मुं सपन मिया बिनि यागो नायदुबि मानजाखा कायसा पेकेज हेरोइन ते गोबां मामारिनि ड्राग्स कत्रानो खबै दाल बिदाल फेक्सांनाय माने खनि रक हाइनो हाइटी R08A5695 मारिनि खोंसा बाइक माल खोंबाय लाहारपाटी मंगो कलाई आरिनानि नांखा खरकसा सिखलानि लांबा मुं रतन बर गामि सारेसिमा आमसायो पाटी मुं फासाल हर बिलुनिया थानानि त्रिपुरा बाजार आमसायो ताबु कक्तमा शुक्रबै चाशाला हाकतरनि होम मिनिस्टार अमित शाहनि मानजाक मंगो हाकतरते हास्ते हाफांबाय एकर्ड साइन खलायका तिप्रा मथा एकर्ड साइन खलायमानि पान्दाव माजाका हास्तेनि मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक शाह कचाम मन्त्री अकरा MP बिप्लब कुमार देव मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया मन्त्री विकास देबबर्माते महाराजा प्रदुत किशोर देबबर्मानो खबै तिप्रा मथानि कुचुक जमारक हाथाय कतरा हांगार स्ट्राइक आसुकमानि साल थामनि यागुलनो पाइथागो चाशाल दिपरा हाकतरनि होम मिनिस्टार अमित शाहनि मानजाक मंगो हाकतरते हास्ते हाफांबाय एकर्ड साइन खलायका तिप्रा मथा चाशाल दिपरनि दाम चिनि 63 थामसि जराव दिल्लीनि नर्थ ब्लक खलायजाखा एकर्ड साइन खलायमानि पान्दा एकर्ड साइन खलायमानि पान्दाव मानजाखा हास्तेनि मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक शाह कचाम मन्त्री अकरा MP बिप्लब कुमार देव मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया मन्त्री विकास देबबर्माते हास्तेनि चीफ सेक्रेटारी JK सिंहा अब हाइकेनो तेई खाक्सा फाइसिंग एकर्ड साइन खलायमानि पान्दाव मानजाखा तिप्रा मथानि सुप्रिमो महाराजा प्रदुत किशोर देबबर्मा तिप्रा मथानि प्रेसिडेन्ट विजय कुमार रांखल LOP अनिमेश देबबर्मा TTAADC नि चेयरमैन जगदीश देबबर्मा CEM पूर्णचन्द्र जमातिया आकर्षण एकर्ड साइन खलायमानि पान्दानि पुइला बखाक्न ककनारेखा हाकतरनि होम मिनिस्टार अमित शाह होम मिनिस्टार अमित शाह साका तिनिनि असाल त्रिपुरानि लाइबुमाव कायसा मुइतु तंगरुकनाय सालमारि लाइबुमानो बरम खलायै चाया सुग्या तंमानि रकनो सनामै नाहारै मुख थांनि तंखरनो चाइतगै थिनांनि ककनो वानसगै असाक्थार मुं नाहारका हनै आज के इस ऐतिहासिक क्षण पर गृह मंत्रालय के कमेटी रूम में मेरे साथ उपस्थित श्रीमान मानिक शाह जी मुख्यमंत्री त्रिपुरा श्री विप्लव देव जी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा त्रिपुरा मोथा के स्थापक अध्यक्ष प्रद्युत जी विपक्ष के नेता अनिमेश जी त्रिपुरा से आए हुए मंत्रीगण और संगठन के सभी पदाधिकारीगण विधायक चेयरमैन TTAADC और गृह मंत्रालय के सभी ऑफिसर्स आज त्रिपुरा के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज इस समझौते से हमने इतिहास का सम्मान किया है, गलतियों को सुधारा है और आज की वास्तविकता को भी स्वीकार कर तीनों चीजों का सामंजस्य कर हमने भविष्य की ओर देखने का काम किया है। इतिहास जो है उसको कोई बदल नहीं सकता, मगर उसमें जो गलतियां हुई है इसको सीख कर आज की वास्तविकताओं को नजर में रखकर हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं। और मुझे आनंद है कि त्रिपुरा मोथा ने सभी ट्राइबल पार्टियों ने और सभी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल लिया है और भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा सरकार ने भी शुरू से इसके लिए प्रयास किया। विप्लव जी उपस्थित है, मानिक शाह जी यहाँ उपस्थित है। मानिक शाह जी ने भी बड़े इंटरेस्ट से बारीकियों में इसको स्टडी कर अंजाम तक पहुंचाने में बड़ी अच्छी भूमिका अदा की है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी जो विकसित भारत का स्वप्न लेकर चले हैं
वो स्वप्न में त्रिपुरा भी अपने योगदान के लिए भी कटिबद्ध होगा और अपने हिस्से के लिए भी कटिबद्ध होगा। जब विकसित भारत बनेगा उस वक्त त्रिपुरा भी विकसित त्रिपुरा के रूप में आगे पर स्वप्नों के साथ आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया है। हमने ढेर सारे संगठनों से बात की, सरेंडर्स भी बहुत हुए। करीब करीब 10,000 लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और इसी के कारण आज नॉर्थ ईस्ट में विकास का एक माहौल बना है। ब्रू रियांग का समझौता हो या सीमाओं का समझौता हो, शुरुआत उसकी त्रिपुरा से ही हुई थी और ये टर्म में अब क्योंकि हम चुनाव में जा रहे हैं, अंतिम समझौता भी त्रिपुरा का हो रहा है। 2019 में NLFT SD के साथ समझौता हुआ था, 20 में ब्रू समझौता हुआ, 20 में बोडो समझौता हुआ, 21 में कार्बी समझौता हुआ, 22 में आदिवासी समझौता हुआ, 22 में असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 23 में असम अरुणाचल अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 2023 में दिमासा शांति समझौता हुआ, 2023 में UNLF का समझौता हुआ और 2023 में ही उल्फा का समझौता हुआ और अब ये समझौता हो रहा है। तो कुल मिलाकर 11 अलग अलग प्रकार के सीमाओं से जुड़े हुए, अपनी पहचान से जुड़े हुए, अपनी संस्कृति और भाषा के लेकर संघर्ष करने वाले सभी के साथ सामंजस्य पूर्वक बात कर हमने संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में काम किया है। मुझे बहुत आनंद है कि आज त्रिपुरा, हम विवाद मुक्त त्रिपुरा की ओर आज से आगे बढ़े हैं। मैं प्रद्युत देव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। भारत का इतिहास है, जब विभाजन की विभीषिका पूरा देश झेल रहा था तब बांग्लादेश के सभी हिंदू परिवारों को शरण देने का काम आपके दादा ने किया था। महात्मा गांधी की अपील को उन्होंने सम्मान किया था, मगर बाद में कुछ ऐसी बातें हुई कि मतभेद भी हुए, थोड़े संघर्ष भी हुए। आज सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का निर्णय कर आगे बढ़ रहे हैं। उस वक्त मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके अधिकारों के लिए आपको कभी अब संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। भारत सरकार 2 कदम आगे उठकर सभी के अधिकारों की रक्षा करे, अधिकार की रक्षा हो, इस प्रकार का तंत्र विकसित करेगी। मैं फिर से सभी स्टेक होल्डर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हमारे संदीप पात्रा जी ने भी बहुत बारीकी से, और पॉलिटिकल कारणों से मैं बड़ा व्यस्त चल रहा था, फिर भी मेरा समय खींचकर छीनकर इसको अंजाम तक पहुंचा है, तो पात्रा साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और IB की ओर से हमारे जो नेगोशिएटर हैं और जिन्होंने समझौते को मूर्त रूप दिया है, ये सभी को धन्यवाद कर मेरी बात की समाप्ति करता हूं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। एकर्ड साइन खलाइमानि पान्दा पाइमानि यागला महाराजा प्रदुत किशोर देबरमा साका तिनिनि अ एकर्डनि बिसिंतै जों जतन थानसाके सामुं खलायनाय जत बदलनि अजमा रगनो तैनो सामुं खलायनानि नांनाय एकर्ड साइन खलायगा हनै तंथगलायै आचुगै तंमानि बाय सिमिनो अंगलाक बसकांगनि तालदक तारसनिनि बिसिंगो खलायनानि नांनाय गोबांमा सामुं हनै। आज हमारी एग्रीमेंट हुई है और ये ऐतिहासिक एग्रीमेंट है। दिस इज अ हिस्टोरिकल एग्रीमेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्नॉलेज्ड the historical mistakes of the past and is looking forward to solving the problems of the indigenous people in the future. और इसके लिए आज हमें आश्वासन दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हमारी ज़मीन, हमारी भाषा, हमारी इकोनॉमिक्स, हमारे पॉलिटिकल एस्पिरेशंस और हमारे कल्चर और हिस्ट्री को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा और हम आने वाले दिन में एक गरीब जो घर में एक माँ है उनके बच्चे का भविष्य को सिक्योर कर सके कि नहीं।
और मैं अपने लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये एग्रीमेंट आज साइन हुआ है, इसमें हम सब एक साथ रहे हैं, हर पार्टी के लोग हमारे साथ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक बात है जो मैं आपके थ्रू पहुंचाना चाहता हूं कि आज हमने अकॉर्ड साइन की है। हाँ, खुशी का दिन है, सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन सिर्फ सेलिब्रेशन से कुछ नहीं होगा। आने वाले 6-8 महीने में बहुत काम है और उस काम का जो नतीजा निकलेगा वो गाँव में पहुँचेगा। तो सेलिब्रेशन आज आपने किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद सिर्फ सेलिब्रेशन करके घर में नहीं बैठना है, हमें और हार्ड वर्क करना है और अपना डिसिप्लिन रखना है और आगे इसको लॉजिकल एंड में ले जाना है। यही मैं कहना चाहूँगा अपने सब लोगों को। एकॉर्ड साइन खालायमानि कक्तमा हास्तेआव फाइ सफाइकेनो तिब्रा मथाते बीजेपी आदं रकनि बिसिंगो नुकजाखा तंथकमं आबो हाइकेनो हाथाइ कतरनि हांगार स्ट्राइक खालायजाकमानि थायो नुकजाखा तंथगै मोसालायमानि मांगपलि। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां। एकॉर्ड साइन खालायमानि कक्तमा हास्तेआव फाइ सफाइकेनो हाथाइ कतरनि हांगार स्ट्राइक खालायजाकमानि थायो नुकजाखा तंथगै मोसालायमानि मांगपलि। बरक बांमानि बागै दामनै दाम थामरंबै मुथुबजागै तंखा आसाम आगरतला लाहार कतर। चाशालो हाकतरनि होम मिनिस्टार अमित शाहनि मानजाक मुंगो हाकतरते हास्ते हाफांबाय एकॉर्ड साइन खालायगा तिब्रा मथा। चाशाल दिपरनि दाम चिनै 63 थामसि जराव दिल्लीनि नर्थ ब्लक खालायजाखा एकॉर्ड साइन खालायमानि पान्दा। एकॉर्ड साइन खालायमानि पान्दाव मानजाका हास्तेनि मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक शाह, कच्चा मंत्री अकरा एमपी बिप्लब कुमार देव, मंत्री शुक्लाचरण वातिया, मंत्री विकास देबबर्माते हास्तेनि चीफ सेक्रेटारी जेके सिंहा। आबो हाइकेनते खाकसा फाइसिंग एकॉर्ड साइन खालायमानि पान्दाव मानजाखा तिब्रा मथानि सुप्रीमो महाराजा प्रदोत किशोर देबबर्मा, तिब्रा मथानि प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखल, एलओपी अनिमेश देबबर्मा, टीटीएडीसी चेयरमैन जगदीश देबबर्मा, सीईएम पूर्णचंद्र जमातिया आकर्षण। आज के इस ऐतिहासिक क्षण पर गृह मंत्रालय के कमेटी रूम में मेरे साथ उपस्थित श्रीमान मानिक शाह जी, मुख्यमंत्री त्रिपुरा, श्री विप्लव देव जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा, त्रिपुरा मोर्चा के स्थापक अध्यक्ष प्रद्युत जी, विपक्ष के नेता अनिमेश जी, त्रिपुरा से आए हुए मंत्रीगण और संगठन के सभी पदाधिकारीगण, विधायक, चेयरमैन टीटीएडीसी और गृह मंत्रालय के सभी ऑफिसर्स, आज त्रिपुरा के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज इस समझौते से हमने इतिहास का सम्मान किया है, गलतियों को सुधारा है और आज की वास्तविकता को भी स्वीकार कर तीनों चीजों का सामंजस्य कर हमने भविष्य की ओर देखने का काम किया है। इतिहास जो है उसको कोई बदल नहीं सकता, मगर उसमें जो गलतियां हुई है इसको सीख कर आज की वास्तविकताओं को नजर में रखकर हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं। और मुझे आनंद है कि त्रिपुरा मोर्चा ने, सभी ट्राइबल पार्टियों ने और सभी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा सरकार ने भी शुरू से इसके लिए प्रयास किया। विप्लव जी उपस्थित है, मानिक शाह जी यहाँ उपस्थित है। मानिक शाह जी ने भी बड़े इंटरेस्ट से बारीकियों में इसको स्टडी कर अंजाम तक पहुंचाने में बड़ी अच्छी भूमिका अदा की है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी जो विकसित भारत का स्वप्न लेकर चले हैं
वो स्वप्न में त्रिपुरा भी अपने योगदान के लिए भी कटिबद्ध होगा और अपने हिस्से के लिए भी कटिबद्ध होगा। जब विकसित भारत बनेगा उस वक्त त्रिपुरा भी विकसित त्रिपुरा के रूप में आगे पर स्वप्नों के साथ आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया है। हमने ढेर सारे संगठनों से बात की, सरेंडर्स भी बहुत हुए। करीब करीब 10,000 लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और इसी के कारण आज नॉर्थ ईस्ट में विकास का एक माहौल बना है। ब्रू रियांग का समझौता हो या सीमाओं का समझौता हो, शुरुआत उसकी त्रिपुरा से ही हुई थी और ये टर्म में अब क्योंकि हम चुनाव में जा रहे हैं, अंतिम समझौता भी त्रिपुरा का हो रहा है। 2019 में NLFT SD के साथ समझौता हुआ था, 20 में ब्रू समझौता हुआ, 20 में बोडो समझौता हुआ, 21 में कार्बी समझौता हुआ, 22 में आदिवासी समझौता हुआ, 22 में असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 23 में असम अरुणाचल अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 2023 में दिमासा शांति समझौता हुआ, 2023 में UNLF का समझौता हुआ और 2023 में ही उल्फा का समझौता हुआ और अब ये समझौता हो रहा है। तो कुल मिलाकर 11 अलग अलग प्रकार के सीमाओं से जुड़े हुए, अपनी पहचान से जुड़े हुए, अपनी संस्कृति और भाषा के लेकर संघर्ष करने वाले सभी के साथ सामंजस्य पूर्वक बात कर हमने संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में काम किया है। मुझे बहुत आनंद है कि आज त्रिपुरा, हम विवाद मुक्त त्रिपुरा की ओर आज से आगे बढ़े हैं। मैं प्रद्युत देव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। भारत का इतिहास है, जब विभाजन की विभीषिका पूरा देश झेल रहा था तब बांग्लादेश के सभी हिंदू परिवारों को शरण देने का काम आपके दादा ने किया था। महात्मा गांधी की अपील को उन्होंने सम्मान किया था, मगर बाद में कुछ ऐसी बातें हुई कि एक मतभेद भी हुए, थोड़े संघर्ष भी हुए। आज सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का निर्णय कर आगे बढ़ रहे हैं। उस वक्त मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके अधिकारों के लिए आपको कभी अब संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। भारत सरकार 2 कदम आगे उठकर सभी के अधिकारों की रक्षा करे, अधिकार की रक्षा हो, इस प्रकार का तंत्र विकसित करेगी। मैं फिर से सभी स्टेक होल्डर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हमारे संदीप पात्रा जी ने भी बहुत बारीकी से, और पॉलिटिकल कारणों से मैं बड़ा व्यस्त चल रहा था, फिर भी मेरा समय छीनकर इसको अंजाम तक पहुंचा है, तो पात्रा साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और IB की ओर से हमारे जो नेगोशिएटर हैं और जिन्होंने समझौते को मूर्त रूप दिया है, ये सभी को धन्यवाद कर मेरी बात की समाप्ति करता हूं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। एकर्ड साइन खालायमानि कक्तमा हास्तेआव फाइ शक फाइकेनो हाथाय गतनि हांगार स्ट्राइक खालायजाकमानि थायो नुकजाखा दंथगै मोसालायमानि मांगपलि हाथाय गतनि हा नखा गोलैरोवै रोसाब मुं बाइखे दंथगै मोसालायखा तिप्रामो थानि आदंरक मानजाखा तिप्रामो थानि पॉलिटिकल सेक्रेटारी एक्स MLA राजेश्वर देबबर्मा, MLA स्वप्ना देबबर्मा, MDC गणेश देबबर्मा, तिप्रामो थानि स्पोकपार्सन एडवोकेट एन्थनी देबबर्मानो खबै गुबुन अजमारक बिसि रमैनाय मकल कियरे नासिन दंमानि सिनि बुखानि सानमुं कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बुबुग्रानो लगिरवैनाय बुबुग्रानि खरां खानसानि चबावो जों दिनै सायमानका दिल्लीनि नर्थ ब्लकआव देशनि होम मिनिस्टार अमित शाहनि अफिसाव अमित शाहनि बुसकांगो जोंनि त्रिपुरा राज्योनि चिफ मिनिस्टारनि बुसकांगो अफिसियेलनि बुसकांगो जोंनि बुबुग्रा ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड
apa constitutional solution ni jawab kelaibana tu inai ini kaja rancang nak korbai as agreement kelaja harus sign kelaja di pramotan ini nai sign kelaja signature ka sini code bubugra Rodut Commission Mariko Taporma di pramotan di presiden Vijay Kumar Angkol sini leader of opposition sini leader Ram Ganang Omini Onimes Taporma তাই কাছে তোমার ত্রিপুরার চিফ সেক্রেটারি J.K. Sinha abono karibo yang Ministry of Home Affairs ni North East ni joint additional secretary North East Ministry of Home Affairs Piyush Goyal bo Government of India এর পক্ষে দেশটি স্বরাষ্ট্র দপ্তর মন্ত্রী গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ উপস্থিতি ও তিনি এগ্রিমেন্ট খেলছে তা এগ্রিমেন্ট তো অরচ যে সম্মানী all the Gawatongo, history, related to history, Tripura history, land rights, political rights, economical development, other economic development, identity, culture, language no combination kabang matongo. Amonos belai historical, ini ni mo jorawo belai ka tongtongmani sal sini baginai, mo rancang ay ko besijak sal. বুবগ্রানি দি দুর্মুম্বাই দিরি বর্মরা হাতায়ো লক্ষ লক্ষ বড় কিনিয়র বুবগ্রানি ম মেসেজ ন নাসিংলে তংলাইজাক जों মেসেজ মামনি পরে অর जों কিসা তংথংলাইগা মুসালাইগা বুবগ্রানো जों প্রেস খাইগা প্রশ্ন খাইগা হানসানি পাওয়ার ইনি অর প্রুফ খাইগা যে বুবগ্রানি এবল লিডারশিপ ইনি প্রপার গাইডেন্স ইনসিংগে ইনি যে যুব রাজ্যনি যে রাজনো হাইকো অগ্রক বিজয় তনারি অজবা আন তিনি মারো Background pulen hamai maru ngasu bosor রাজনৈতিক খাইফ্লেগা আঞ্চলিক দল খাইফ্লেগা চিনি মানথাই সকতাই না চিনি অনেক ডিমান্ড দङ जों सानलायफायलेगा कबरक रोमान स्क्रिप्ट बाय सिंगानि माने आपना सुसुकसे जों मानियाङि तो ता बुंगांगाय जे त्रिपुरा मथा तो बिसि बसर याखौ बा जों एमएलए माने बसर कासिया दिनै 2 तारिख बसर कासिया पुरान पुरानखा ओ जराव दिनै 2 तारिख आरो सानखायमाबो 2 तारिख बा बुबाग्रावरो हांगार स्ट्राइक जे दाखौ गई बर सालामानि जे को आं बहबुकसा याबुका नाका याबुका किगलाखने साइथामानि गुबुनो अब बुबाग्रा जे कग्रुबो हकम जों कुजो जावो बाय बिसास लायो बिसास खामानिखौ अबसों फल मांखा दिनै आरो दिल्ली थांनाय आरो एग्रीमेंट खालायखा सयरि लायखा जे दिनै जे कन्स्टिट्यूशनल सिलेक्शन अब बुबाग्रा दुइरि फैनाय हिनि जे साइक्लामानि अ जे दिनै अपुथुंगा जा हांगार स्ट्राइकआव दिनै बराव जतन जिंखा दिनै अ कन्स्टिट्यूशनल सिलेक्शन मानमानि बागै जतन कुचि बुबाग्रा खाना सफायनाय खाना सफायै खाना अ दायसना बुबाग्रा फायै कक साफायनाय जे आरो जे बरक सयरि लायमानि दिनै आरो तो तेमन बेसि नेटवर्क पकरै যারা ওয়াইফাই দङ बिनारनो नेटवर्क कग्रक सालायफारो जों अरो केबो अरो जे यूट्यूब दंनाय मालाया चिनि यांगो चिन गरम गना एक्सएमएलए गरम गना राजेश्वर देवरमानि अरो चिटि जारो जे साइक्लायमानि आबारो कपिनि दहजा अरो अबनो गयनाय यांगो परीक्षा होनाय बरनो अनेक सालायगा बाक्सा मुसामानि जादा यापानि गयमान सामने गाय बरनो जे समयो आसमयो नारग्रिमाया मोसाजा नंगै थांगो जखन मोसालायगा अरो दंथलाय किसा मोसाग्र मान लरि लायखा आबो बाय जदि बरनो अब हामिया सागा गांगाय अब जारा बरक बुबाग्रान हामिया जाया सानाय बरक सानाय आरो बुबाग्रान तो हामिया जाया साउनो बाक्सा बुबाग्रान थुइदुं हिनो बुबाग्रान कबरनो अबररो ताखा नुक नाय हायजे बुबाग्रा ताम खलायगा ताम कुइफेगा बुबाग्रा जे कन्स्टिट्यूशनल सिलेक्शन ति फेमिनि आं आबरनो सुनानि बरक जा आस राजनैतिक खलायगा
নর রাজনৈতিক লাইও জাত ফানি বাগैया নর রাজনৈতিক লাই মানে গাঙ্গাই ব্যক্তি স্বার্থ লোকনি বাগै ও ব্যক্তি স্বার্থ লোকনি বাগै ন বুবাগ্রানা হামিয়া চাইয়া সাউরি নাই নর রাজনৈতিক কানানি নাই আ বড়র যেসবখানে সাধক বড় চালিয়ে বন কগ্ন বরং এলাকাও হামিলাক তাবো বুবাগ্রানা যতন পুজো চাই দমান যারা যতন বিশ্বাস চাই দমান যারা এবং বুবাগ্রা গামো খাই ফলকা যে কনস্টিটিউশনাল সিলেকশন তুইপেকা आं साना नायमानि अबनो जारा बुबाग्रा पुजो जानाय दं दाखोताय बुकुजों जिनि प्रासार कबो मुनारनाय नर जतन थानचा दंनि थानचानि मारि बा थानचानि बिसिंति जतन सम्भव बुबाग्रानि बिसिंति जों जिनि आलादा राज्य जों कनस्टिट्यूशनल सल्यूशन बाय जोंनियाखौ तामगांगै जिनि आइडेन्टिटी क्राइसिस नुइ दं जिनि आइडेन्टिटी क्राइसिस থেকে মুক্ত মানানি गांगै जों आलादा राज्य नांगौ जिनि माइक्रोस्कोप माइनरिटी दंहा जोंबो बांसिन दंना सुकुनानि कनस्टिट्यूशनल सल्यूशन बाया जों आलादा राज्य आं ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड का त्रिपुरा मथानि एक नम्बर डिमान्ड दङ जिनि अ डिमान्ड तैबो जों थानचानि बिसिंति खालाय जों गुबै फायनाय जोंबो 3 बोसोरनि माथायसे जोंबो कनस्टिट्यूशनल सल्यूशन मानु गांखाय जों अर ताइ बिसि खालायनानै नांला बुबाग्रानो लगिरि दंखाय बुबाग्रानो लगिरि दङ लैंड राइट के कल्चर इकोनॉमिक अब रक्त मान खांगे अब मान या गलत अब ग्रेटर त्रिपुरालैंड ने और डिमांड की कारीगर जंगे अब का अपग्रेड दखाय के सेमांगा अब आलादा राज्य न जुदा अब कन्स्टिट्यूशनल सिलेक्शन लैंड पावर रगरि फानो जों जेसेबां पावर दं आलादा राज्य अब आलादा राज्य अब डिक्लेयर खालामनानै हानाय आलादा राज्य तब जों लैंड पावर रगरि फानो और मुख्यमंत्री इन बांग्ला मुख्यमंत्री पावर बारिनाय मुख्यमंत्री पावर का आलादा राज्य गासै मुख्यमंत्री पावर फायनाय जे मुख्यमंत्री पावर मानो जों आपन शासन खालामनाय जों थानि शासन क्षमता फायनाय शासन क्षमता नांगौ जों आलादा राज्य नांगौ मुख्यमंत्री पावर नांगौ मुख्यमंत्री पावर खायगोन जों शासन खालामनाय आलादा एकर्ड साइन खालायजाकमानि इस्युनोते त्रिपुरा मथानि स्पोकपार्सन एडवोकेट एन्टनी देबरमा साका तो त्रिपुरा मथानि स्पोकपार्सन नि थानि बुबा हाइकक तुमा तंग दिनै दिल्लीनि दिल्ली तो तिनी एग्रीमेंट साइन का आ एग्रीमेंट तामनो साइन का गिबो नर खाना काना मीडिया रगो जों तबो साका तिनी एग्रीमेंट साइन मानि न लैंड राइट न ति तिनी हिस्ट्री तिनी लाइफ बुमा ताइ तिनी कल्चर न ति तिनी लैंग्वेज न ति ताइ तिनी पॉलिटिकल राइट न ति ताइ तिनी एडमिनिस्ट्रेटिव न ति तिनी साइन का ओंखाय आबो आरोबो रिजार्च साराय दङ जे आबनो ति कमिटि खालामजानाय आबनो इमप्लिमेन्ट खायना बागै दिनै आ जागा प्रेजेन्ट दंनाय दिनै अनरेबल होम मिनिस्टार अमित शाह ताइ अनरेबल चीफ मिनिस्टार मानिक शाह ताइ आ जागायाव त्रिपुरानि चीफ सेक्रेटारि ताइ आ जागायाव एडिशनल सेक्रेटारि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि पीयूष गोयल बर जतन दंखा ताइ चिनी बुबाग्रा ताइ चिनी अकरा बिकरांक ताइ चिनी अपोजिशन लीडर चिनी दा रमेश बरक दंखा ताइ ओ एग्रीमेंट बरक जतन साइन खाई पाइखा ताबो आबनो तुइनो चिनी जे डिमांड दंमोन आबनो तुइनो जों सान दंमोन बरक कमाम बरक क्वेश्चन खाइनाय कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन तामो ग्रेटर त्रिपुरालैंड तामो एकता न डिफरेंट ग्रेटर त्रिपुरालैंड नो कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन नो कन्स्टिट्यूशन माइसे जत कुछ न दागु ननि जे साइमानु मे तिनिनि एग्रीमेंट जोंनो एकता ना जागाव जों डाइरेक्ट चिनि सेपरेट जे ग्रेटर त्रिपुरालैंड नो चीफ मिनिस्टार रुमाया चिनि गटेका जों आरो चिनी लेजिस्लेटिव जों चालुमाया हाइपनो अम काइसा फर्स्ट स्टेप चिनी अचिवमेंट जागा कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन सानमानि आ जागा मेन कोर इश्यू का चिनी लैंड राइट आ लैंड नो चिनी अचिवमेंट का सक्सेसन का इनि गोबां बरक क्वेश्चन में खाइमानो लैंड राइट चिनी मानिताम खाइनाय
अबना सानमो जों तिनि जों बर अबा के सिगिति पानो सियाम तनाय सिगिति पानो अबा के कोइस खाइ तो सानमो जों लैंड का काइसा बस मेन और इश्यू अबसे तिन आसल हा तंगा का ताइचिन कतो तंगै थांबाय कारण हा तंगा का जेनि सिनिमु तंग फायदा पवजागा काइसा तिन आइडेंटिटी नि दैबो आबो आजागा क्लोज तंग आइडेंटिटी हिस्ट्री आइडेंटिटी कल्चर लैंग्वेज ताई इकोनॉमिक ता पॉलिटिकल राइट अपार्ट माने लैंड राइट सारा आबो तंग गाबनो जे तपन हा करे बिनि सिनिमु करे नि आगे साजन जे तपन हा करे का बिनि कक करे नि साजन जे तपन हा करे का बिनि सिनिमु को कल्चर करे नि साजन কিন্তু তিনি जों अबनो फर्स्ट स्टेप एचिव खाथिनि और फर्स्ट स्टेप एचिव न जों बाहाके इमप्लिमेंट खायै जों देबो बसागो आगु खालामनाय ए आबोसे ताबुकिनि देबो हमकरा तंगु एग्रीमेंट साइनिंग पाइका हम काजा फर्स्ट स्टेप जिनि अचिवमेंट ताबु सेकंड स्टेप का बनो इमप्लिमेंट खायनानै जेकुनु जागावनो साइमन बर जे बुजेरना सिम्पल बालु साउनु नों नक तांना थां काकाय दिन पुइलारा बुसा नों जगार मा खायो दिन हाय जा नांगो नों नक तांना काकाय हा तंगन परे हा न सुयाको दिन अप्रूवल माना नांगो अप्रूवल मान पाइबो परे गचे रूम नाय तांना गचे नों ते रूम मानाव आबो परे सने नक न तांनो सुमा खायो ठीक आबा है न दिन एग्रीमेंट नखा दिन जों हा मानखा आबो या गलो दिन हा न बाहायति यूज खायने बाहायके जों बांनाय बाहायके जों आबो इमप्लिमेंट खायने आबो दिन नेक्स्ट स्टेप खायने ओके फर्स्ट स्टेप जों सक्सेस फर्स्ट स्टेप जों एचिव खा आबो बागेनो बेलेग दिन पर कारण अबा है आगे कुछ समय अबा है आनो तै हिस्ट्री न तै दिन आइडेंटिटी तै कल्चर तै लैंग्वेज तै कल्चर तै अबा है कुने मैनिया जेको अबनो बुइला हिस्ट्री वो लाइफ वो सजानाय जे दिनै हाय 2 मार्च 2024 दिनै लाइफ वो वो सजानाय दिनै हाय जागा गुबाग्रा स्वयं Pass and to that, no particular kind for a initial agreement section. Besok asal sal kolongma romoi je sunlight haimani. Ini pemanka land right, economic dai kebangma bahima. Dalam khatam thogo, om thopano jeni do paro sistem sikarana na. Do kemana bisenti jeni omo first step, jeng second step no. आबनो बाकी इमप्लिमेंट खायतरन थानाय आ जागाव ब गोबां मास सामपता मा तांनायखौ अमन का कायसा स्टेप जोंना जागा मानखासो जेसिनि मान थायनो जों माना बागै गभर्नमेंट अफ इंडिया घोषिका घोषि बतिनि सयरका ए नरना आं सिनाय नै आबनो बागै न दिनै खुब तंथका तंथमनिया गलो दिनै जतननो गोसाना मुसुङो अब जत पार्टी प्रसार खानचाङमा बांगो सेति नब साक्सेसफुल दिनै अब एसिबु प्रसार खानचाङि हाकाय अब हाके जों एसिबु गला खुमु बेलाय बरक बांमानि बागै चासाल सारिक फाइसिं दाम नै दाम थामरंबै मुथुब जागै तंखा आसाम आगरतला लाहार कतर पाइथागो नायमथां बाहिनीनि चाइतक मुंबाय तरुक तरुखे लाइरखा थांलाय सुख्लायनाय मालखुं रकन पुलिस कक्ति सालदि पर हास्तेव फाइ सखायनाय महाराजा प्रदुत किशोर देबर्मा हाथाय कतर खलायजाकनाय खातुंमानि पान्दा ब्यूरो रिपोर्ट चिनिक खरां The prasarok ni land rights, political rights, economic developments, identity, cultural language no tiyei hakotar hafang bai ekor signature khlaika tipra motha 2 March ni salmari haste ni laibumawo tongraknai kaisa kotor mukumu চারশালো হাকতরনি হোম মিনিস্টার অমিত শাহনি মানজাক মুঙ্গ হাকতরতে হাস্তে হাফাংবাই একর সাইন খালাইকাতি প্রামথা একর সাইন খালাইমানি পান্দাও মানজাকা হাস্তেনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা কচা মন্ত্রী অকরা এমপি বিপ্লব কুমার দেব মন্ত্রী শুক্লাচরণ ওয়াতিয়া মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মাতে মহারাজা প্রদুত কিশোর দেববর্মানক হবই তিপ্রামথানি কুচুক অজামারক আরো সাথাই গালাইও হাথাই কতর হাঙ্গার স্ট্রাইক আজকমানি সালথামনি ইয়াগলো পাইথাগো চারশালদি পর হাকতরনি হোম মিনিস্টার অমিত শাহনি মানজাক মুঙ্গ হাকতরতে হাস্তে হাফাংবাই একর সাইন খালাইকাতি প্রামথা চারশালদি পরনি দাম চিনিতে সতি থামসি জরাও
o Delhi North Block o Klaizakha Ekor San Klaimani Panda Ekor San Klaimani Panda o Manjakha Hastini Montri Okra Dr. Manik Shaha Kacha Montri Okra MP Biplab Kumar Deb Montri Shukla Charan Watia Montri Bikas Debormate Hastini Chief Secretary J.K. Singha Abo Haikenote Haksa Faising Ekor San Klaimani Panda o Manjakha Tipramothani Supremo Maharaja Produt Kishore Deborma Tipramothani President Bijoy Kumar Rangkhol LOP Onimes Deborma TTAADC ni Chairman Jagadish Deborma CEM Purnachandra Jomatia Akosong Ekor San Klaimani Pandani Puila Bakhakno Koknarakha Hakotoni Home Minister Amit Shah Pandani Kezara Koknarakha Hastini Montri Okra Dr. Manik Shaha Montri Okra Dr. Manik Shaha Saka Tinini Oshal Tripura Hastini Laibumawa Kaisa Muju Narakjaknai Shalmari Hanai सबको नमस्कार। आज भारत सरकार त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा के मध्य जो समझौता अभी साइन हुआ है ट्राइपार्टिट और उसको सामने रखते हुए हमारे बीच उपस्थित है ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम एंड कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह जी, जिनके कारण ये संभव हुआ है, इसलिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे बीच महाराजा प्रद्युत किशोर मानिक वर्मा जी उपस्थित है जो फाउंडर ऑफ त्रिपुरा, और हमारे बीच उपस्थित है त्रिपुरा के 2 मिनिस्टर यहाँ उपस्थित है। एक तो हो गया विकास देबबर्मा और शुक्ला चरण मोहतिया जी, और ऑनरेबल राज्यसभा MP और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा श्री बिप्लब कुमार देव जी, ऑनरेबल ऑपोजिशन लीडर ऑफ त्रिपुरा असेंबली श्री onimes देबबर्मा जी हमारे बीच उपस्थित है, और भी बहुत सारे जो लीडर्स आपका त्रिपुरा से आए हुए हैं और IPFT से भी आए हुए हैं, और रेस्पेक्टेड सीनियर सेंट्रल ऑफिशियल एंड त्रिपुरा के चीफ सेक्रेटरी, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये नीड ऑफ द आवर एक्चुअली बहुत जरूरी। हम लोग चाहते हैं त्रिपुरा एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बने, एक भारत श्रेष्ठ भारत बने। हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं सबको लेके चलना है, बहुत दिन से ये चल रहा था। खुद भी महाराजा जी अभी कह रहे थे कि कैसे कैसे ये 75 ईयर्स आप लोग बोल रहे थे, लेकिन हम लोग भी चाहते हैं सब एक साथ जाति जनजाति दोनों मिल के त्रिपुरा को आगे बढ़ाए, क्योंकि हमारे पास ना अच्छे लीडर हैं माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी है। तो इसलिए जैसे देखिए ये जो आप बता रही है जो संभव हुआ, खाली इनके कारण ही ये संभव हुआ, और हम चाहते हैं कोई भी इसमें रुकावट नहीं होगा और ट्रांसपेरेंसी रहेगा, और आने वाले दिन हम लोग एक साथ किसी भी जगह में कोई भी समस्या होगा या कुछ डाउट हो तो हम लोग आके बैठ के हम लोग बात कर सकते हैं, और जो विषय यहाँ पर आया है मेरे ख्याल से ये जरूर हम लोग इसको रियलिटी में हम लोग बदलेंगे, और हम चाहते हैं त्रिपुरावासी सब ये आज का जो ये ट्राइपार्टिट जो एग्रीमेंट हुआ है सब खुश होंगे। सबको धन्यवाद। जय हिंद। Ekorto Hazakha Tiprasharokni land rights, political rights, economics development, identity, culture, language no tuyei samung butang na hanai hakotor hafang te haste hafang. Saksakni yakungo basa wimana ni bagai hasini Tiprasha shikla rokni bagai na harjaknai dalbidal scheme te samung butang. Tongnai edisi amsai no muthangai narakna ni bagai land right. Laibu mate chini culture no muthangai narakna ni bagai sramjaknai kotal project. Chini amani kokok brokno tebu kujugoti shanani bagai naharjaknai kotor saktharmong. Aboni bagai no 2 March salmari hasteni laibu mawo tongrugai thangnai kaisa kotor mokumo. Phiaba bagrum barai tongthoknani korai hनै hasteni lukurokno kok kacharkha Maharaja Pradut Kishore Deborma Facebook live ni bisingti Maharaja Pradut Kishore Deborma kok kacharkha phainai salotei bo panjagai samung khlainani nangnai hakese accord ni muk thangmang plinuknai hनै. First of all, I would like to thank the Prime Minister of the country and the Home Minister, and I would like to say that that we have accepted the historical problems of the past and we are looking towards the future. मैं सबसे पहले Prime Minister, Home Minister और त्रिपुरा के officials, Home Secretary सबका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। शुरुआत तभी होती है जब हम मानते हैं कि इतिहास में हमारे साथ कुछ अन्याय हुआ हो। हम आगे देखना चाहते हैं और इसी के लिए मैं अपने सब त्रिपुरा लोगों को बोलूँगा कि
इतना भी मत सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि हम अकॉर्ड साइन किया है आज, लेकिन आगे भी हमें बहुत काम करना है। जॉइंट वर्किंग कमेटी के बाद अपने जमीन के लिए, अपने भाषा के लिए, अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए, इकोनॉमिक राइट्स के लिए। तो मैं इसी के लिए सबको अपील करता हूं कि हाँ, आज बहुत खुशी का दिन है, लेकिन ये शुरुआत है, ये अंत नहीं। कक्टिशालाव हास्तेवा किफिलाय महाराजा प्रदुत किशोर देव बर्मा आबोनि यागलोना हाथाय कतरा थांगै फास्टिं सोबायनाय महाराजा प्रदुत किशोर देव बर्मा। ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां। हायना हायजा आसालाव खरकनि मुंगोनां शिककनो रमखा इस आगरतला थानानि पुलिस रमजाकनाय खरकनि शिकक रकनि मुं सयकत साहातै अमर देव बर्मा बरकनि यागो नायदुगि मानजाखा खकसाकमानि DSLR केमेरा। सालब्रुमनो राजाखरागुलिव शिककरकनि आगारमानि बाय बेलायनो जों जालकलायजाक राजाखरागुलिव तंगाय दंक संग्रगुरक हायनो हायजा आसालाव खरकनि मुंगोनां शिककरकनो रमखा इस आगरतला थानानि पुलिस रमजाकनाय खरकनि शिककरकनि मुं सयकत साहातै अमर देव बर्मा बरकनि यागो नायतुगि मानजाखा खकसाकमानि DSLR केमेरा। कक्तमाव सावै मांखालाय थांनाय किसासक साल सिगां राजाखरागुलिनि दलेश्वर आमसायाव खरकसा सिकलानि नकनि खकसाकमानि कायसा DSLR केमेरा। फासाला आबनतयै एस आगरतला थाना पुलिसनि थानि खलायजाखा मिसिंदारि आबन यागलो आ शिककरकनो रमनानि बागै बसांगरि तुकु खावै तियार अंगै अखरका पुलिसनि कायसा टीम आबन यागलो खरकसा शिककनो रमखा इस आगरतला थानानि पुलिस बिनि मुं अमर देव बर्मा पाइथागो बन ककसंपिनि खे सयकत साहा मुंगैते खरकसा शिककनि मुं सावै खनारखा अमर देव बर्मा मुंगै आ शिकक बरकनि यागो नायतुगै मानजाखा खकसाकमानि DSLR केमेरा हनै सावै खनारखा एस आगरतला थानानि पुलिस। গতকালকে আমাদের এখানে একটা রিটার্ন কমপ্লেন জমা পড়ে যে ধলেশ্বর থেকে আপনার একটা ক্যানন কোম্পানি ক্যামেরা DSLR ক্যামেরা আপনারা দেখতে পেয়েছেন, ওটা ঘর থেকে চুরি হয়েছিল গত কিছুদিন আগেই। তো যার ক্যামেরা উনি পরের দিনই বেঙ্গালুরু চলে গেছেন, কালকে ওনার বাবা এসে কমপ্লেন দিয়েছেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আমাদের থানার অফিসার এবং অন্যান্য স্টাফ একটা সিভিল টিম তৈরি করে আমরা সন্দেহভাজন প্রথম একজনকে আমরা চোরকে ডিটেইন করি। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর সে কিছু স্বীকার করেছে যে তার সহপাঠী আরেকজন আছে, তার বাড়িতে এমন একটা ক্যামেরা আছে। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে যাকে আমরা প্রথমে ডিটেইন করেছি তার নাম অমর দেব বর্মা, তার নাম সৈকত সাহা, তার বাড়ি কাকরাবন। সে বলদাখালে ভাড়া থাকে বিগত 3-4 মাস যাবত। তো সে বলে অমর দেব বর্মা একজন খমলুং বাড়ি, সে ধলেশ্বর ভাড়া থাকে, এখানেই সে জানতে পেরেছে তার কাছে একটা ক্যামেরা আছে। তখন আমরা তাকে নিয়ে আমরা অমরের বাড়িতে যাই, গিয়ে তার বাড়ি সার্চ করে তার ঘর থেকে আমরা ক্যামেরাটা এবং ব্যাগ সহকারে মেটেরিয়ালসগুলো আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। তো তার দুজনকে আমরা থানাতে নিয়ে এসেছি, তাদের বিরুদ্ধে আমরা একটা চুরির কেস রেজিস্টার করেছি, আজকে তারা কোর্টে যাবে। আমরা তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়েছি এবং ধলেশ্বরে আরও কিছু 1-2টা চুরি হয়েছে কিছুদিন আগে, আমরা দেখব ওই কেসে যে অর্নামেন্টস বা আদার মেটেরিয়ালস আছে ওগুলো রিকভারি করার চেষ্টা করব এবং এই চুরির সাথে আর কারা কারা জড়িত আছে তাদেরও আমরা অ্যারেস্ট করতে সক্ষম। চুরি হয়েছে, যার ক্যামেরা চুরি হয়েছিল ওনার নামটা কি, চুরিটা কবে হয়েছিল? কৌশল শীল। হ্যাঁ, ওনার নাম কৌশল শীল, ওনার বাড়ি ধলেশ্বর। এটা চুরিটা হয়েছিল গত মাসের 2 তারিখে চুরি হয়েছিল। উনি ভার্বেলি জানিয়েছিল একবার থানাতে, পরের দিনই উনি বেঙ্গালুরু চলে গেছেন ওনার পার্সোনাল কাজে। তো কালকে ওনার বাবা এসে রিটার্ন কমপ্লেনটা আবার আমাদের কাছে সাবমিট করেছে। এই চুরির রিলেশনটা কি, মানে কি এরা কিভাবে চুরিটা করছে, অন্য কোনো চুরি করছে ক্যামেরা চুরি করছে? না, অ্যাকচুয়ালি ওরা আজকে 3-4 মাস যাবত তাদের কাছ থেকে প্রাইমারি স্টেজে যেটুকু জানতে পেরেছি তারা এখানে ভাড়া থেকে তাদের কাজটাই বিভিন্ন ধরনের এই সমস্ত ইলিগেল অ্যাক্টিভিটির সাথে জড়িত। তো কাজ তো কিছুই করে না, মানুষের বাড়ি চুরি করে এইসব টাকা পয়সা রোজগারের চেষ্টা করে। তো আরও অনেক কোন কেসে জড়িত আছে আমরা সেটা বের করার চেষ্টা করব। এমনিতে তাদের যে পার্সোনাল অ্যাক্টিভিটিস, এমনিতে কোনো কাজ নেই, ঘোরাফেরা এবং ধলেশ্বর এলাকাতে চুরি করাই তাদের যা অ্যাক্টিভিটিস দেখলাম। রিসেন্টলি আরও 1-2টা চুরিও হয়েছে, আপনারা দেখতে পেয়েছেন। আমরা ওগুলো রিকভারি করার চেষ্টা করব। आबो हाइकेनो राजाखरागुलिनि जतो आमसायो आकारनाय जतो शिककरकनो दाक्तिनो रमबै दिख्लायनाय हिनै सावै खनारखा एस आगरतला थानानि पुलिस खियाबा नायतुगुया दिख्लायमानो पुलिस आबो जरानो ककसानाय राजाखरागुलिनि सिमि अमितनि ककथुम चिनि खरां
Huisa Koktomani Bishingti Fasal Aishuko Kroksa Drugs Bania Klein Romka Arkepur Thanani Police Ramzak Night Nimong Shopon Mia Biniago Naitogi Manzaka Kaisa Packets Heroin Take Kabama Marini Drugs Kotrano Kobidal Vidal Fexanai Mani Kaniro Koktomani Bishingti Shawi Manka Fashal Aisugo Arkepur Thanani Ushi Babul Das Nithani Kaisha Huisa Koktoma Shophaimani Udaipur Banduar Amsaini Shopon Miani Nogo Kabangma Marini Dal Bidal Fexangai Mani Khanirok Tongo Hanai Abudi Yagolo Koktoma Manma Logino Arkepur Thanani Ushi Babul Das Nitidul Mumbai Banduar Amsaini Shopon Miani Nogo Thangai Gerebeka Arkepur Thanani Police Rock Paithagonok Bishingo checking Klaimani Yagolo Bisna Tolawa Naitugui Manzaka Kaisha Packets Heroin Take Kabangma Marini Drugs Kotrano Kobidal Bidal Fexangai Mani Khanirok Hanai Shawi Khanarka Udaipur Divisional Police Officer Ojoy Deborma Tei Manzakmani heroin packets rokni hati wa hati dot 1 lakh hai angnai hinai shawi khanaraka Udaipur Divisional Police Officer Ojoy Deborma আজকে ভোরবেলায় উসি আরকিপুরের কাছে খবর আসে যে বন্দুয়ার এলাকা স্বপন মিয়া সে ড্রাগস ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এবং তার বাড়িতে হেরোইন ইত্যাদি জমা করে রাখা হয়েছে এবং সে এটা সাপ্লাই করার জন্য তৈরি হচ্ছে এই খবর পাওয়ার পর থানার উসি এবং অন্যান্য অফিসার স্টাফ নিয়ে সেখানে রেডে যায় এবং উইথ ডিউ প্রসিডিওর ফলো করার পর সেখানে কর্ডন করে তার ঘরে সার্চ করা হয় সার্চ করার পর তার বাড়ির বিছানার নিচে তার একটা বালিশের নিচে একটা কালো ব্যাগ ওই ব্যাগের ভিতরে আবার একটা বক্সা ছিল একটা প্লাস্টিকের বক্সা লুকিয়ে রাখা ছিল এবং সার্চ করে দেখা গেল ওই ব্যাগের ভিতরে এক প্যাকেট হিরোইন যেটা পাওয়া গেছে এবং এটা ওজন করে দেখা গেছে এটা 10 গ্রামের মতো আছে এটা এবং এর বাজার মূল্য বেশ দাম সঙ্গে সার্চ করে 200 ডোজ বায়ালস মানে এমটি আর কি এমটি বায়ালস মানে এর কুটা যেখানে ঢুকিয়ে এটা সেল হয় প্লাস এই পেপার যেটা ড্রাগসে ইউজ করার পেপার ইত্যাদি তার ঘর থেকে রিকভারি হয় অ্যাকর্ডিংলি তাকে এনডিপিএস অ্যাক্টে অ্যারেস্ট করা হয় অ্যান্ড হি ইজ বিং ফরওয়ার্ড টু কোর্ট অ্যান্ড হি ইজ বিং টেকেন টু পুলিশ কাস্টাডি ফর ইন্টারোগেশন তার সঙ্গে আরও অন্যান্য আছে কিনা সেটা যাচাই করার জন্য হি ইজ বিং টেকেন টু পুলিশ রিমান্ড স্যার এটা মামলা হয়েছে আর কি প্রধানত কত মামলার নাম্বারটা 21 হবে বা এনডিপিএস অ্যাক্টে প্রপার 21 ধারায় বাজার মূল্য কত হবে স্যার অ্যারাউন্ড 1 লাখ অ্যারাউন্ড 1 লাখ হবে কোথা থেকে আপনারা আনলেন তাকে বন্দুয়ার তার নিজ বাড়ি থেকে 10-12 জন হবে আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ ওসি নিজেও ছিল বাজার মূল্য 1 লক্ষ টাকা হবে হ্যাঁ অনুমান হয়ে যাবে আর এই কেস নম্বর কত বলেছিলেন স্যার 21 আজকে রিমান্ড নেওয়া হয়েছে এখন ওকে কোর্টে চালান দেওয়া হবে কোর্টের চালান পর আমরা রিমান্ডের প্রেয়ার করব ফর ইন্টারোগেশন চা সালো রমজাকনাই স্বপন মিয়ানো এনডিপিএস এ এক কেরঙ্গ এফআইআর নাহারে হাংখর দরবার নগরটি সানাই পুলিশ উদয়পুর নিশিমি রাজীবনি ককথুম চিনি খরাং Haino Haiti A08F5695 Marini Khongsa Bike Mal Khongbai Lahar Pati Mongo Kalai Arenani Nangkha Khoroksa Siklani Langma Mong Roton Boro Kami Sharesima Amsayo Pati Mong Fashal Horo Bilunia Thanani Tripura Bazar Amsayo Koktomao Shawi Mangkha Fashal Horo Roton Boro Mongai Khoroksa Sikla DR08F5695 Marini Khongsa Bike Mal Khongbai Khe Shoroshima Amsani Bini Nogo Thangai Tongmani Abo Haizorano Bilunia Tripura Bazar Amsayo Shogoi Kheno DR081672 Marini Khongsa Tripal Mal Khonglama Bathak Jak Tongmani no Nugya Angai Asomsa Thuta Yeri Mani Bai Pati Mong Thayano Lengai Kalaikha Roton Boro Mongai Oshikla Abni Yagolo Fire Service ni Adong Rokno Koktomaro Horka Amsani Lukorok Pati Mongni Koktoma Man Khero Pati Mong Thayo Dodro Phaye Roton Borono Thimara Zakhe Belunia Bakakse Sakham Nogo Talangi Thaka Fire Service ni Adong Rok Paithago Roton Borono Thika Hini Shaka Sakham Nok ni Shaknai Nei Rok Fire Service এর দ্বারা around 10 PM একটা unknown person নামছে
ব্রডডেড আর কি সম্ভবত এটা মানে ত্রিপুরা বাজার এরিয়ার থেকে আনছে। তো আমরা আনছে পরে চেক করে দেখি মানে পালস বেপে কিছু নাই, তো পেশেন্ট এক্সপায়ারি ছিল। পেশেন্টের নাম জানা গেছে? না আননোন পারসন। তো আননোন পারসন মানে কোন জায়গাতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে শুনছেন না? ওই ত্রিপুরা বাজার সম্ভবত। কিসে হয়েছে জানেন? এটা তো ওরা বলতে পারবে না। পুলিশ আইছে এখন পর্যন্ত? আমরা জানাইছি, ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে, এখন অবধি আইছে না। কতক্ষণ হয়েছে পুলিশ আইছে না? পুলিশ তো ইনফরমেশন জাস্ট আধা ঘন্টা হয়েছে গেছে আমাদের গাড়ি, এখন আইছে না। কি করবেন পুলিশের ভূমিকা নিয়ে? ইনফরমেশন দিছে তারা তো আইবো, কারণ আমরা তরফ থেকে তো ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে। ম্যাডাম আপনার নাম? ডক্টর শাশ্বতী দাস। চারশালা পোস্টমর্টম ফাইমানি ইয়াগুলো নখুংনি बर' रखुंनि यागो याफारि रिजा खारावतन बर'नि मांखोथै ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां ताबो किसा लेंलामा निजरा तेबो हास्ते हायुंते हाकतने कक्तमातो बय फाइ दंग लेंलामानि यागुलो শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। ৩রা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। लेंलामानि यागुलो हायनो हायलाम सगो चिनि ककब्र कक्तमावो हायनो हाय फायदि नायलाय फिरानो तिनिनि कक्तमा बखरग्रक चारशाला हाकतनि होम मिनिस्टार अमित शाहनि मानजाकमुंगो हाकतते हास्ते हाफांबाय एकट सानख्लायगा तिब्रा मथा एकट सानख्लायमानि पान्दाव माजागा हास्तेनि मन्त्री अग्रा डक्टर मानिक साहा, गोजाम मन्त्री अग्रा एमपी बिप्लब कुमार देव, मन्त्री शुक्लाचरण नोवादिया, मन्त्री विकास देबबर्माते महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मानो खबै तिब्रा मथानि कुजुग अजमारक
एकर्ड सानख्लायमानि कक्तमा हास्तेआव फायै सफाय केन हाथाय गतरनि हांगार स्ट्राइक खालायजाकमानि थायो नकजाखा तंथगै मोसालायमानि मांपलि बरक बांमानि बागै दामलै दाम थामरंबै मुथुबजागै दंखा आसाम आगरतला लाहार कतर Tipra sarokni land rights, political rights, economic developments, identity, culture, language na tuyei hakotor hafang bai ekor signature khlaika Tipra motha. 2 March ni salmari haste ni laibumawo tongroknai kaisa kotor mukumu. Haina haija sholok khorokni mungonang shikok noromkha Isagortala thanani police romjaknai khorokni shikok rokni mung Shoykot Sahatei Omor Deborma borokni yago naitubi manjaka khokjakmani DSLR camera Huisakok tomani bishingti fasal aishuko khoroksa drugs bania khlainai noromkha Arkepur thanani police romjaknai ni mung Sopon Mia bini yago naitubi manjaka kaisa package heroin tei kabangma marini drugs kotrano khoboidal bidal feksanai mani khani rok Haino haiti A08F5695 marini khongsa bike mal khongbai lahar pati mongo kalai arinani nangkha khoroksa siklani langma mung Roton Boro kami Saresima amsayo pati mung Fashal horo Bilunia thanani Tripura Bazar amsayo Tabukok toma shukrobai চিনছো না Haino hai horsani horok khungdok phalnogo hapka shikokrokni bodol khogoitlang thangbaika khungdok phalnok bisingo tongmani 5 lakh cash rangno khoboidal bidal manei khani rok patimung Fashal horo Modupur hatiwo Fashal horo salbrumni haike phalnok doga tala khapre woi kalangmani Modupur hatiwo bania khlainai rok phung ai phai nu phaika hatini kisasuk phalnogo hapka shikok Keboni phalnogo kheba phalnok ni bera rasigai hapka shikok rokni bodol tei keboni phalnogo kheba phalnok ni doga tala subai hapka shikok abo haikhaina Modupur hatiwo bania khlainai Mithun Dai mongoi khoroksa borok ni phalnogo bo tin bera rawai hapka shikok khogoi talang jakhabi ni phalnok bisingo tongmani laptop mobile phone no khoboidal bidal nangmani manei khani rokhnoi sawai khnarekha Mithun Dai mongoi oborok কালকে রাত্রে তোর দোকান লাগাই গেছে আইগা তারপরে সকালবেলা ফোন করছে যে দোকানে চুরি হয়েছে তো আয়া সেটা দেখি আমার ল্যাপটপ নাই মোবাইল নাই তাছাড়া আর কিতা নিছে এখন পর্যন্ত বুঝতে পারতেছি না চোর কিভাবে ঢুকছে ঘরের ভিতরে ভিতরে পিছন দিক দিয়ে ঢুকছে পুলিশ তো বাজারে ডিউটি থাকে কিন্তু বুঝতে পারি না কিভাবে ঢুকছে সকালে এসে এরকম ঘটনা দেখি কয়টা দোকানে চুরি হয়েছে কালকে এখন পর্যন্ত শুনতেছি 6-7টা আমি তো নিজের দোকান নিয়ে ব্যস্ত এখনো বাইরের দোকানে যাইতে পারছি না আপনার কত টাকা মানে ক্ষতি হয়েছে মনে হয় তো 1.5-2 লাখ টাকা হইতে পারে কিন্তু আমি এখনো তো দেখছি না আরো বেশি হইতে পারে পরিমাণটা আপনার তো সিসি ক্যামেরা আছে কি বুঝতে পারছেন কারো সিসি ক্যামেরার মধ্যে দেখছি কিন্তু মুখ তো দেখা যাইতেছে না শুধু চোখটি দেখা যাইতেছে মুখ বেরিয়ে আইছে আপনি সন্দেহ নেই কারো আপনি এরকম কারোর তো সন্দেহ হইতেছে না এখন আপাতত দেখতাছি পুলিশ তো আইছে পুলিশ নাম টাম লেখা নিছে দেখা গেছে আর বিশেষ কিছু তো হয়ে গেছে না কোন বাজার এটা মধুপুর বাজার আপনার নাম মিঠুন রায় abo haigenotei khoroksa salon dukan di nai nokphang shaka bini phalnok nibo 10,000 cash rang talangai thangka ashikok rokhnoi hatio police ni morok mungo bahaikai abo haike khogaiman ashikok rok abonotiyei belai notung phalaijak amsayo joto bania khlainai rok bureau report chini khorang Chashalo dal bidal sanmung notiyei Bonomalipur Electricity Corporation Office nogo deputation yafar laika haste Congress ni ozama rok Ashalo deputation yafarmani yaglo koktoma thumnai rokbai koksanani thangai Congress ni ozama rok sakha আমরা তো গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে ডাবল ইঞ্জিনই হোক আর
মূল ইঞ্জিনই হোক, যে ইঞ্জিনের সরকারি হোক, গত কয়েক বছরে গোটা দেশকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় একটা দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করেছে, ব্যাপক দুর্নীতি, সর্বত্র ব্যাপক দুর্নীতি। এবং এই দুর্নীতিতে সরাসরি দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যরা যেমন সদস্যদের নাম যেমন চলে আসছে, তারা যেমন জড়িত, ঠিক তেমনি রাজ্যে রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিনের যে সরকার, সেই সরকারের কর্তা ব্যক্তিরা, মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রিসভার অন্যান্য কর্তা ব্যক্তিরা, তাদের নাম চলে আসছে, তারা জড়িত। দলীয়ভাবে, সরকারিভাবে দলীয় তহবিলকে স্ফীত করার জন্য আমরা দেখেছি সরকারি যে মাধ্যমগুলি আছে, সেই মাধ্যমগুলিকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ইনকাম ট্যাক্স, ইডি, সিবিআই এগুলিকে ব্যবহার করে দলীয় তহবিল স্ফীত করার অভিযোগে ইতিমধ্যেই দেখেছেন পত্রপত্রিকা বেরিয়ে এসেছে, আপনারাই বের করছেন, সংবাদপত্র বের করেছে, যে তাদেরকে ভয় দেখিয়ে, কর্পোরেট সেক্টরকে ভয় দেখিয়ে, ইডি, সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্সের ভয় দেখিয়ে সেখানে যারা যে কর্পোরেট সেক্টরগুলি বিজেপির যে নির্বাচনী তহবিল বন্ডের মাধ্যমে, যেটাকে সুপ্রিম কোর্ট বেআইনি বলে ঘোষিত করেছে, সেই বন্ডে যে টাকা দিত না, তারা গত কয়েক বছরে কয়েকশো কোটি টাকা বিজেপির তহবিলে তারা দিয়েছে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে। সেই তহবিলকে যেমন ব্যক্তিগত তহবিল স্ফীত করার কাজে ব্যবহার করছে সরকারি কর্তা ব্যক্তিরা, তাদের মাধ্যমে লোকজন ব্যবহার করছে, ঠিক তেমনি এই তহবিলের একটা অংশকে দলীয় কাজে, বিশেষ করে বিরোধীদের সরকার ভাঙার জন্য, বিরোধী এমপি এমএলএদের ওই মুড়ি মুড়কির মতো, ঘোড়া কেনাবেচার মতো ক্রয় করার জন্য সেই তহবিলকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এক ভয়ঙ্কর অবস্থা। এটা আমাদের রাজ্য আমরা দেখছি, সরকারি ব্যবস্থাপনাকে কাজে লাগিয়ে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার সেখানে দলীয় তহবিল যেমন স্ফীত করছে, বিজেপির কর্মকর্তারা যারা আগে 10 টাকা খরচ করতে পারতো না, তারা আজকে দিনে 10 টাকা খরচ করতে পারতো না, তারা অনেকে আজকে 10 কোটি 15 কোটি টাকার মালিক হয়ে গেছে। এইভাবে একটা ভয়ঙ্কর জায়গা চলে এসেছে। ঠিক তেমনি একটা ঘটনা আমরা দেখলাম বিদ্যুৎ নিগমে, যেটা প্রচণ্ডভাবে আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি, যে বিদ্যুৎ নিগমে 18 সালের আগে, 3রা মার্চের আগে বিদ্যুৎ নিগমে স্থায়ী আমানত ছিল জনগণের টাকা, বিদ্যুৎ নিগমের টাকা মানে জনগণের টাকা, স্থায়ী আমানত ছিল 332 কোটি 71 লক্ষ টাকা। বর্তমানে এই কয়েক বছরে সে আমানতের টাকা খেপে ভেঙে এখন বিদ্যুৎ নিগমের ঋণের পরিমাণ হচ্ছে 518 কোটি 49 লক্ষ টাকা। একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা। কারণ কি? কোনো স্পষ্টীকরণ নেই। কোন খাতে সেই টাকা খরচ হয়েছে তার কোনো স্পষ্টীকরণ নেই। আমরা দেখেছি এই সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ নিগমে যে খাতে খরচ হতে পারত, কর্মচারী যদি নিয়োগ হতো, ইঞ্জিনিয়ার যদি নতুন করে নিয়োগ হতো, কোনো নতুন ইঞ্জিনিয়ার বা কর্মচারী নিয়োগের কোনো খবর নেই। উপরন্তু এই সময়ের মধ্যে অনেক কর্মচারী, অনেক ইঞ্জিনিয়ার তারা চাকরি থেকে চলে গেছে, অবসরে গিয়েছে। সেই জায়গাতে খরচ বাড়ার কোনো কারণ নেই। আরেকটা অন্যতম যে খরচ, সে খরচটা হচ্ছে কি? লাইন মেরামতির খরচ। সেই লাইন মেরামতির কাজে আমরা দেখেছি, আমাদের কাছে যে তথ্য, সেই তথ্য হচ্ছে যে প্রতি বছর ক্রমান্বয়ে লাইন মেরামতির খরচ কমে আসছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা এই ঘটনাগুলিতে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন, যে এই সময়ের মধ্যে আমরা কি দেখলাম, যে এই টাকা তো জনগণের টাকাই, এবং উপরন্তু জনগণের উপর তার বোঝা, এই যে ব্যয়ভার, অতিরিক্ত ব্যয়ভার, অতিরিক্ত লুটপাট, তার বোঝা জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য 19 সাল থেকে ক্রমান্বয়ে বিদ্যুতের মাসুল কর বাড়িয়ে চলছে। 19 সাল থেকে 22 সাল পর্যন্ত কয়েক কোটি টাকা কর আরোপ করে, নতুন করে কর আরোপ করে কয়েক কোটি টাকা সংগ্রহ করে নিয়েছে বিদ্যুৎ নিগম, সংগ্রহ করে নিয়েছে জনগণের পকেট কেটে। তারপর 23 সালে তো আপনারা জানেনই, অবগত আছেন যে একটা মারাত্মকভাবে বিদ্যুতের মাসুল বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর ফলে জনগণের থেকে সেই টাকা বলা যায় এই উপায়ে জনগণের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ পরিষেবা তলানিতে গিয়ে বিদ্যুতের পরিষেবা বলতে কিছু নেই। সামান্য বৃষ্টির উপক্রম হলে লাইন ড্রপ আউট শুরু হয়ে যায়, ড্রপ করতে শুরু করে দিয়ে। একটা গ্রামাঞ্চলে কোনো জায়গা আছে 3 দিন 4 দিন বিদ্যুৎ থাকে না,
এই যে একটা মানে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতির সুরাহা চেয়ে আজকে আমরা এমডির কাছে আমরা ডেপুটেশনে মিলিত হচ্ছি। আমরা সেখানে পরিষ্কারভাবে এমডিকে বলবো এই ঘটনাগুলির যে বিদ্যুতের নিগমের যে টাকা তহবিল যে তছরূপ হয়েছে সেই টাকা কোথায় গেল তার স্পষ্টীকরণ 7 থেকে 10 দিনের সময় আমরা দেব। সেই সময়ের মধ্যে যদি স্পষ্টীকরণ না দেয় তাহলে আমরা বাধ্য হব কংগ্রেস ত্রিপুরা রাজ্য জুড়ে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে, বিদ্যুৎ নিগমের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে আমরা বাধ্য হব। রাজা খরাগুলি নিশিমি অমিত নিকথুম চিনি খরাং চাশাল নিশিমি চেঙ্গি রেজাকা হাস্তে ও সেকেন্ডারি এক্সামনি इंग्लिश আমজকমং হাস্তেনি দালবিদালা আমসানি হাইকেনো তেলিয়ামুরা আমসায়ব টংকোসাংনি বিশিংতে আমজকমং রেলাইখা তেলিয়ামুরা আমসানি কাইব্রি সেন্টাरनि रोंस्रोंनाय रक आबो हाइकेनो तेलियामुरा विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूलनि हेडमास्टर सञ्जित कुमार दास हावै खाना रेखा 2024 তেলিয়ামুরা সেন্টারে আজকে প্রথম দিন পরীক্ষা চলছে, ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষা। আমাদের এই সেন্টারে আন্ডারে 4টা ভেন্যু আমরা আছে, তার মধ্যে মহারানীপুর এইচএস, শারদময়ী বিদ্যাপীঠ, নেতাজিনগর হাই স্কুল এবং বিবেকানন্দ এইচএস স্কুল। এই 4টা ভেন্যুতে মোট আমরা 895 জন স্টুডেন্টের পরীক্ষা অ্যালোটেড আছে। সেই অনুযায়ী আজকে প্রথম দিনের পরীক্ষা শুরু হলো। এই পরীক্ষাতে আমরা এ পর্যন্ত খুব সুন্দরভাবে ছাত্রছাত্রীরা যারা পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের কোনো অসুবিধা হয়নি এবং আমরা চেষ্টা করছি এই ছাত্রছাত্রীদেরকে সুবিধা দিয়ে এবং তাদের পরীক্ষা যাতে কোনো রকমের ব্যাঘাত না ঘটে এই লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। পরীক্ষা দিতে আসেনি কতজন? না, আমরা তো এখন মাত্র জাস্ট পরীক্ষা শুরু হলো। বিবেকানন্দ ভেন্যুতে আমরা এই একজন কন্টিনিউর আমরা এখন পেয়েছি, বাকি ভেন্যুগুলির আসছে। আমরা উইদিন 20 মিনিটস আমরা পেয়ে যাব, তারপরে আমরা বলতে পারবো কতজন তারা আজকে পরীক্ষা দিতে আসেনি। তবে আমার যেটা বিশ্বাস, পরীক্ষা এখন মিস করে না, তারা সবাই পরীক্ষা দেয় এবং আমরা আশা করি প্রত্যেকেই পরীক্ষা দেবে এবং সফলও হবে। তেলিয়ামুরা নিশিমি হিরানমণি ককথম চিনি খরাং চাশালা एएमसीनि 20 नं वार्ड आमसायो विजिट खालायनानै थांगा एएमसीनि मेयर दीपक मजुमदार विजिट खालायमानि जराव लगियो तंखा म्युनिसिपल कमिशनार शैलेश यादवनो खबै गुबुन अजमारक राजा खरागुलिनि लाहार लामप्रा रकनो ट्राफिक फ्री खालायनानै नाहार मंग साक्थारै सामं खालाय दंग एएमसीनि अजमारक आबोनि बागैनो चाशला एएमसीनि 20 नं वार्ड आमसायो विजिट खालायनानै थांगा एएमसीनि मेयर दीपक मजुमदार विजिट खालायमानि जराव लगियो तंखा म्युनिसिपल कमिशनार शैलेश यादवनो खबै गुबुन अजमारक आबोनि यागलो एएमसीनि 20 नं वार्ड आमसायनि लामा किनारो एएमसीनि डकुमेन्ट गरै फालनक रकनो दाक्ति दाक्ति नरजाकनानि दागि मुंरेखा एएमसीनि मेयर दीपक मजुमदार আজকে শহরে কিছু জায়গা আমরা ভিজিট করেছি, মূলত যানজট ক্লিয়ার করার জন্য। বিশেষ করে মহারানী বালিকা বিদ্যালয়ের পিছন দিকে যে কাছাকাছি আপনার রবীন্দ্র ক্লাব সংলগ্ন যে দোকানগুলি 18টা দোকান আছে, তারা বেআইনিভাবে অনেক বছর যাবৎ রাস্তার পাড়ে তারা ব্যবসা করছিল। তো আমরাও তাদের সঙ্গে আলোচনা করছি, বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা সার্ভে করে দেখেছি কিছুটা রাস্তাটা যানজট তৈরি হয়, যেটা লক্ষ্মীমতি কাছাকাছি থেকে আসে, অনেক গাড়ি চলাচল হয়, কিন্তু দোকানগুলি থেকে কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হতো। সেই কারণে আমরা দোকানগুলিকে প্রায় কিছু জায়গায় করিয়ে দিয়ে তাদেরকে সিস্টেমে নেওয়ার চেষ্টা করছি। তারাও সম্মত হয়েছে। আমি আশা করব কয়েকদিনের মধ্যেই দোকানগুলি নিজেরাই সরিয়ে নেবে এবং রাস্তাটা প্রশস্ত হবে। আর যেদিকে আমরা তুলসী স্কুলের উল্টো দিকে আমাদের সরকারি জায়গার উপর বেআইনিভাবেই তারা বহুদিন ধরে ব্যবসা করছিল, দুটো দোকান থেকে ছিল, বাকি ছিল না, তাদেরকে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, তারা আদালতে গিয়েছিল, আদালতও আমাদেরকে পক্ষে সমর্থন করেছেন, যে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। আমরা বিকল্প জায়গা হিসাবে তুলসীদির পাশে যে কভার ড্রেন আছে আবহাওয়া এখানে অস্থায়ীভাবে তাদেরকে ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। পরবর্তী সময় আমাদের এই জায়গাটাকে আমরা ডেভেলপ করে তাদেরকে পুনরায় নিয়ে আসছি। সেই হিসেবে আজকে আমরা বিভিন্ন রাস্তা
হচ্ছে। এখন পরিবর্তন ওই জায়গায় যে আমাদের জংশনগুলি অসুবিধা ছিল গাড়িগুলি কি মুভমেন্টের ক্ষেত্রে, সেগুলিও আমরা নতুন করে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং গড় প্রশস্ত করা হচ্ছে। সার্বিকভাবে আগরতলা শহরকে যানজট মুক্ত করা, পূর্ণ রাখার ক্ষেত্রে যা যা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমাদের আজকে আমাদের কমিশনার সাহেব মডার্ন স্ট্রিট সবটা আমরা করার চেষ্টা করছি। আশা করবো যে আমরা আস্তে আস্তে আগরতলা শহরবাসীর চাহিদা এবং প্রত্যাশা অনুযায়ী আমরা শহরকে সাজানো যাচ্ছি। রাজখরাগুলি নিশিমি অমিত নি ককথম চিনি খরাং তিনি ni koktoma asuk jora tenyo tebo haste hayung te hakoto ni koktoma saimana ne bagai choya oi nai tongdi chini khorang মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। পুস্তক প্রেমীদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে 21শে ফেব্রুয়ারি থেকে হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে 42তম আগরতলা বইমেলা। এই মেলা চলবে 5 মার্চ পর্যন্ত। প্রতিবারের মতো এবারেও রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বইমেলায় দেশ বিদেশের প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকরা তাদের বইয়ের ডালি নিয়ে সাজিয়ে তুলবেন মেলা প্রাঙ্গণ। রাজ্যবাসীর প্রত্যেককে এই মেলায় সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়। সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি